Pre, nanon ton pwede pagkakitaan nga waray ginhihimo. Imusaon ha. Woo! Utod, pero kaya ka tintig bason temeroy, ano? Aga-aga temeroy. Nano ko tong trabaho o nano tong pagkakitaan. Nga pwede ko nung pagkakitaan na wara ginhihimo temeroy, ha? Ultimo ha panhinungot, may ginihimo. Ultimo ha pag-uro, may ginihimo temeroy, ha? Nalalangot, aga pa ako, ha? Naaga pa. Diri ko na high blood, pero na-high blood ako, temeroy, ha? Na-high blood ako, temeroy. Nangungutyot ako sa imo. Maupay mong pagtabdabay mo yun, utod na ako na sundang, pero to nadulot to, bagaon to, unpansin niyo, maupay good to, temeroy, ay good to papangutan, hinaga-aga pa yung sugat sito na, kay madadali ka hinao, temeroy nga, dadabuhon ko ikaw nga, ata naman.